हय आम्हा मेक डालगुस तुम्हाला लगे स्पेशली आहे मेक फॉर माय ताई ना तर मिक्स डाल दिया आम्हाकडे लांबी फांची तर लांबी खूप सॉफ्ट आहे बरोबर That's amazing, Mum. So I want to go Bangladesh tomorrow and then maybe dinner. আমাকে ফিশ ফ্রাই করছিলাম জান আমি খাইছো না তুই একটা ট্রাই করলো with the naan Desma hilar ko talaga. Desma ada kayak diklat mo guys. Uy, samay malay homemade nan man itong dapat deh.